Yesu vizuri. Simama kwa miguu yako ushangilie Yesu. Simama ushangilie. Simama ushangilie ukubwa wake. Haleluya, rama yasete. Oh Yesu. Yesu asante. Webale Yesu. Asante Yesu. Webale mpologoma ya Yuda. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukiwa unasimama tunasoma tu neno la Mungu haraka haraka. Tugenda asoma ekigambo kya Katonda mu bwangu. Presence ya Mungu iko hapa. Kubera kwa Katonda gwe kuli wano. Kuna nguvu ya muujiza hapa. Waliwo ebyamagero ebiri wano. Kuna neema hapa. Waliwo ekisa. Tunasoma Samueli wa kwanza sura ya 16. Tukoma tugenda Samueli kisooka olunyiri lwa 16. Mstari wa 14 mpaka 18. Okuva kule 14 mpaka kule 16. Samueli wa kwanza 16, 14 hadi 18. Okuva Samueli kisooka sura ya 16 okuva kule 14 mpaka kule 18. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Tugenda soma jina la Yesu Kristo. Biblia inasema basi roho ya Bwana alikuwa amemwacha Sauli na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Basi Bwana wetu na utuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako watafute mtu aliye stadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Basi Sauli akawaambia, vema, nitafutieni mtu aliye stadi wa kupiga kinubi mkaniletee. Ndipo akaja mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Mbethlehemu aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Amen. Amen. Shangilia neno la Bwana. Kubira kekigambo kya Katonda mu ngalo. Niko na moyo wa shukrani kusimama kwenye madhabahu ya Mungu. Nebaza Katonda okwimirako mu maaso gammwe. Kwa neema ambayo Mungu amenijalia. Kulwekisamu kama kyamuwadde. Sikustahili kabisa na sifai hata kidogo. Sisaanidde wadde okwimira mu maaso gammwe. Lakini Mungu amefanya kwamba niweze kustahili. Katonda ankoze nalabika nga nsobola okwimira mu maaso gammwe. Amen, amen. Amen. Narudisha shukrani kwa baba yetu Pastor Patrick. Okulamusa okudda tata wa Pastor Patrick. Kwa kutupatia tena confiance ya kusimama kwenye madhabahu ya Mungu. Okwimirako mu maaso gammwe. Amen, amen. Amen. Najua wakati wote akiniona kijana wake na ubiri anasikia iko fiere na mie. Bwana banga mbulira alabira nga nyongedemu. Amen, amen. Amen. Asante sana kwa Papa Freddy pia. Wewe nyo Papa Freddy. Maombi yako ni inatupatia nguvu na upako inaongezeka. Okusaba kwa kutongera kama amanyi na watumishi wa Mungu wote. Nabaleza ba Katonda bonna. Wa mama mko hapo mnatia moyo kabisa. Ba mama bali wanamtade nyo mutima. Amen. Amen. Mungu akubariki Frere Samuel kwa kuongoza ibada vizuri sana. Kama kuwa mukisa brother Samuel. Upako wa Mungu iko hapa. Ekisa cha Katonda kiri wano. Asante sana kwa waimbaji, kila mtu mwenye kazi, kila mtu. Mungu akubariki. Buli omu Katonda akuwa mukisa. Leo message yetu ni fupi sana. Message ya nyimpi nnyo, lakini itakubariki. Naye genda akuwa mukisa. Amen. Amen. Message yetu nasema kukataliwa na watu na kukubalika na Mungu. Okuganibwa abantu noebwa omukisa Katonda. Kusahaulika na watu lakini kukumbukwa na Mungu. Okwerabirwa abantu naye ojukirwa Katonda. Kufukuzwa na watu lakini kukumbatiwa na Mungu. Wogobebwa abantu naye Katonda nakuwambatira. Kuzarauliwa na watu lakini kuheshimiwa na Mungu. Okunyomebwa abantu naye Katonda nakuwekitiibwa. Watu wanavyokusarau Mungu anakuheshimu. Watu wanavyokukataa ndio vile Mungu anakukubali. Haleluya. Amen. Ngoja nikuambie mambo 5 au 6 hivi. Kankubuye bintu 5 wa mukaga. Ya kwamba Mungu atatumia mtu yoyote kukubariki wewe. Katonda agenda atumisa omuntu yenna kuwa mukisa. Mungu hatatumia ule mwenye unawazia.
Katonda kose ogwomanyi. Lakini Mungu atatumia mtu from nowhere atakuja kukubariki. Sema amina. Kose omuntu tugotamanyi wajavude. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sikia, Mungu iko na njia nyingi sana za kukubariki. Wila Katonda ina makuwa manji nnyo. Wewe unaweza kuwa tu na njia moja yenye unapataka kama mshahara yako na zinaisha. Osobola kubanga uline kubolimu kasofu no musala kabwe. Mungu mwenye niko na kuhubiria siku ya leo. Nakadna kwa kuyo nako lwalero. Iko na njia elfu za kubariki maisha yako. Katonda ina njira ngalu 10 esobola kuwewa obulamu omukisa. Hallelujah. Amen. Mungu anageuzaga mabaya inakuwa mema. Katonda asobola chusa ebi nebere kisa. Mungu anageuzaka shida inakuwa baraka. Katonda asobola chusa ebizibu negwera omukisa. Mungu anageuzaka maumivu inakuwa furaha. Katonda asobola okuchusa obulumi n'obadde essanyu. Mungu anageuza madharau inaheshimisha jina la mtu. Katonda asobola okujjawo okunyoyebwa ne bakuwa ekitiibwa. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo huyo ndo Mungu mwenye niko nakuambia siku ya leo. Katonda gwakugamba olunaku olwaleero. Sema amen. Gamba amen. Tumesoma hapa habari za Sauli na Daudi. Tuva kusema ku Saulo ne Daudi. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Daudi yali mukumi wa ndiga. Na Sauli alikuwa mfalme wa Israeli. Ne kabaka ze Sauli yali kabaka wa Israeli. Ni watu wawili ambao yani mimi wananichanganyaga. Bantu babiri naye nga babuzabuza. Sauli ni mfalme. Saulo kabaka. Iko na jeshi. Aina amaje. Iko na pesa. Aina sente. Iko na nguvu. Aina amani. Ana kila kitu. Aina buli kimu. Lakini Mungu amemkataa. Naye Katonda amuganye. Mungu amemwacha. Katonda amulese. Na Daudi ne Daudi ni mtoto mdogo. Mwana mto. Hana identity yoyote. Talina kintu kyonna. Hajulikani. Tali amumanyi. Ni mchunga kondoo. Akuma ndiga. Tena sio kondoo zake, ni kondoo ya baba yake. Hata zindiga ziwabula zindiga za tatawe. Mungu amemkubali. Naye Katonda amukiriza. Mungu amempendelea. Katonda amutamulide. Mungu amemchagua. Katonda amuloze. Siku ya leo nataka nikuambie. Unako njagala kugambe. Ya kwamba kukuwa na vitu. Okuwana nebi. Kukuwa na pesa. Okuwa na sente. Kukuwa na kanisa kubwa. Okuwa na kanisa nene. Jina kujulikana. Elinyo kumanyika. Haimaanishi ya kwamba uko na Mungu. Tekisobola kulaga nti olina Katonda. Haimaanishi ya kwamba Mungu anakupenda. Tekisobola kulaga nti Katonda akwagala. Haimaanishi ya kwamba umekubalika. Katonda nti akwadde omukisa. Unaweza kawa haujulikani. Osobola kuba tomanyiddwa. Unaweza kawa hauna jina. Osobola kuba tali akumanyi. Kuwa maskini. Oli mwavu. Unaweza kuwa wa chini. Osobola kuba oli wa wansi. Lakini Mungu anakutambua. Naye Katonda akuloza. Mungu anakujua kwa jina lako. Katonda akumanya erinnya lyo. Mungu anakuwazia mema. Katonda akulozako ebirungi. Sauli amekataliwa na Mungu. Sauli yaganibwa Katonda. Ameacha kabisa, roho ya Bwana haiko tena juu yake, mapepo ndio anakuwa nyumba ya mapepo. Nga omwoyo wa Katonda takyali kuye ali nyumba z'emizimu. Mfalme lakini ni mapepo zinampiga. Nga mizimu gye gimukuba. Mapepo haina adabu. Nga mizimu tajirina kisa. Mapepo haiheshimia, haiangaliake veste kwamba umevaa suti, hapana. Mizimu tajitunudde toyambadde bulungi nedda. Mapepo haiangaliake kwamba umesoma, hapana. Tekutunidde mbu wasoma nnyo nedda. Mapepo ikiamua kukuvamia, mizimu nga jasazeho okuzza mabega. Nakwambia itakutoa pale kwenye VIP, itakupeleka kwenye matope. Osole kujja eri mu VIP ne kusola wansi mu basembayo. Lakini Mungu akiamua kuheshimisha mtu, naye Katonda wabasitula omuntu, anamtoa kwenye matope, namujja wansi mu bisoto, anamtoa kule charo, namujja ku charo. Mungu anamtoa pasipojulikana, namuteeka mu kifo, na Mungu anamketisha na watu wakubwa, namutuuza n'abantu abanene. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Siku moja Daudi Sauli, olunaku lumu Saulo, Mungu ameshamwacha, mapepo wanamvamia, emizimu nga jimubanyabanyeza. Sasa amekaa na staff yake, n'atula ne ba staff be, amekaa na washauri wake, n'atula n'abo b'amagezi, biko natafuta tutafanya nini juu ya ishi. bebuuza batakola batya alw'engeri eno kuliko, tutafanya nini ili mfalme aweze kutulia wakati mapepo inamvamia. Kabaka tasobola kubeerawo bw'ati nga emizimu gimutawanya. Wakapata jibu ya kwamba inatakiwa mtu moja, ne bafuna ekyokuli beetaaga omuntu omu mwenye anajua kupiga kinubi, amanyi okuba enanga, mwenye amejazwa na Roho Mtakatifu, ajizidibwa Mwoyo Mutukuvu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitu mimi nataka nikuambie, ekintu ky'ayagala nkugambe, tamani sana kutambulika Mungu kuliko kutambulika na watu. Beera njongo omanyiddwa Katonda okusinga okumanyibwa abantu.
Tamani sana kukubalika na Mungu kuliko kukubalika na watu. Bela nyonga Katonda yakuwadde omukisa kusinga abantu okuwa omukisa. Tamani sana jina lako ijulikane mbinguni kuliko kujulikane hapa duniani. Yayanira nnyo limanyibwe mu ggulu okusinga okumanyibwa mu bantu. Tamani jina lako iandikwe kwenye kitabu ya uzima kuliko kuandikwa kwenye kitabu ya kama ya seni. Yayananya erinnya liwandikiwe mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Mu bitabo ebirala. Amen. Daudi alikuwa ametambulika mbinguni wakati Sauli amekataliwa. Daudi yalinga alondeddwa okuva mu ggulu nga Sauli aganiddwa. Wakati wanatafuta hii mapepo itamwachia mfalme namna gani? Nga banoonya ngeri emizimu gya ginaaleka ono omuntu. Mtumishi mmoja wa Sauli akasema hivi. Omuweereza omu wa Sauli n'agamba bw'ati. Anasema kule shambani, eri mu kyalo, kule porini, kule mu kyalo eri ewala, kuna kijana moja waliwo omuvubuka omu ambaye amejaa na Roho wa Mungu, ajiduzza Mwoyo Mutukuvu, ambaye anajua kupiga music, amanyi okuba emiziki. Ule kijana akifika hapa, oyo muvubuka bw'atuuka wano, hii mapepo tumbua wewe mfalme, eje emizimu egikutawaanya gwe kabaka, itakuachia, jigenda kuleka. Sijui nani alimwambia kwamba Daudi ana Roho wa Mungu. Atimanyo mani yamugamba nti Daudi alina Mwoyo wa Katonda. Sijui kama nani alimwambia Daudi iko na upako. Ani yamugamba nti Daudi aliko amafuta. Na mimi najua kwamba hakuna mtu aliyemwambia. Nze manyi teri muntu yamugamba. Lakini Mungu mwenyewe alishuhudia Daudi ndani ya ule mtu. Oyo Katonda yawa amagezi munda w'oyo muntu. Sikia nikwambia, wakati mwingine unakuwa unapambana kujijulisha, nga goyagala bakutegeere. Unakuwa unapambana kusema kujitambulisha kwamba mimi ndo kiongozi hapa. Ongoyagala buli mwategere nti enze mukulembeze wano. Uko baba kwenye nyumba yako, lakini uko unajitambulisha mjue kama mimi ndo baba humu. Buli kasera oli tata mu makalo yagalaga ni. Sikia, uko unajitambulisha sababu mbinguni haijakutambulisha, ndio maana unapigana sana kujitambulisha. Owekola boto kubange gutalina bakukkiriza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huyu mtu akatambulisha Daudi. Oyo muntu nagera ku Daudi. Mfalme akasema muniletee ule kijana. Kabaka nagamba ati mundetele yo muvubuka. Imagine tu Daudi ni mchunga kondoo. Daudi alunda ndiga. Kwanza hata hapa hawakusema jina ya Daudi. Tuwate dikatabagera ko nyinya ya Daudi. Alisema jina ya baba yake Daudi, Yese. Ngabogera nyinya ya tata wa Daudi, Yese. Daudi ina maana hakukuwa na identity yoyote. Daudi ainga taina wazinga wenzamu kumusisinkana. Wakaenda kumchukua Daudi kule kwenye kuchunga kondoo. Ne bamujeringa alunde ndiga. Anatoka moja mbili mpaka kwenye nyumba ya kifalme. Nave no mubi paka mu nyumba ya kabaka. Asubuhi ya leo niko na kuombea utoke hapa kwenye huko. Njagala kusabira unako ovwa woli. Utoke kwenye address yako haina, una address kama mtu anakosa jina, anakosa address. Nga olia unaenga address yote manyidwa. Niko na kuombea Mungu akutoe kule akupeleke kwenye nyumba ya kifalme kwa jina la Yesu Kristo. Katonda kuje moche chifa kuteka mtifo yeba kubanyi. Ule Mungu mwenye alitambulisha Daudi. Oyo Katonda eyayogera ku Daudi. Akutambulishe na wewe. Nayo Katonda akusitulwa lero. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Daudi ile siku sijui kama walimvalisha nguo gani. Daudi simanye bakolo nakubamabazanga yochi. Sababu alikuwa ananuka harufu ya kondoo. Kubanga ali awunya akawoke ndiga. Alikuwa make mchafu tu. Yali mchafu. Sikia nikwambie. Ulira nkugambe. Unaweza jipamba sana. Osolo kwewayo nnyo. Lakini kama Roho wa Mungu haiko juu, naye ng'omwewaka tunatali kugwe, hakuna mtu ataona uzuri wako. Teri agenda la bulungi bwo. Unaweza kuwa uko hapo kwa dada. Osobola kubanga oli awo. Kila siku unaji-make up. Buli kasera wataka komeka. Unavaa vizuri. Oyambala bulungi. Unajiangalia hivi kwenye kioo kabisa. Watunyabumira ni wera bantu oli bulungi. Beautiful. Nga wera boli mulungi. Leo wanaume lera basajja watanifuata kama inzi. Baja kuntwalanga unajipiga na perfume yenye hata ukipita harufu yako ibakie. Nga wetaka ko perfume ni woita nga buli maji. Unapita nani unatembea. Oso noita mukuba notambula. Mpaka unarudia hakuna hata mtu alikwambia, hakuna hata mtu alikuona. Nga unotambula no kumanga tari muntu akula. Unahitaji upako ya kupendwa kwa jina la Yesu Kristo. Wetaka kati sente kwagalwa. Unahitaji upako. Wetaka amafuta go kwagalwa. Unajua Mungu akikupendelea. Omanjika tonda abanga kwagala. Mtapeleka CV ya kuomba kazi. Okay, osobola tola CV ya kusaba omulimo. Wanatafuta mtu mmoja na mnaleta CV 1000 pale. Nga CV nga 10,000 lulamba. Mbingu ikikupendelea. Guli walibaga likwagadde. Hata kama
kama hauna qualification yoyote ya kupata hiyo kazi, wabanga tolina qualification yo kufuna ogwo mulimo, hata kama haufanani hiyo kazi, wabanga tofana na mulimo ogwo, Mungu atalazimisha watakuchagua wewe. Katonda abakiriza bagenda kulonda. Ninakuombea hiyo upako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Saba ekisete chikubere kwa jina la Yesu. Ukitoka hapa unaenda kufanya biashara, ngogenda kusubula lunakolwa leo. Na kuombea biashara yako ionekane kupita ya watu wote. Nsaba byosubula birabiko kusinga y'abantu bose. Sema napokea kwa jina la Yesu Kristo. Kama kitwala mino lya Yesu Kristo. Wanakuja kukamata Daudi. Baja ne bachima Daudi. Hawakuona watu wengine katika Israeli. Tebala abantu balala bonna mu nsi mu Israeli. Wakaona tu Daudi. Balaba Daudi yeka. Sikia nikwambie, gisi Mungu anakuona. Ulira nkogambe nga Katonda bwakulaba. Ni tofauti na watu wanavyokuona. Oli wanja ulo n'abantu abalala. Omuntu ana identity tatu. Aina ebyokulabirwako bisatu. Wewe gisi ulipo hapo. Lero nga boli awo. Uko na identity tatu. Olina ebikulabirwako bisatu. Uko na ile identity yako gisi unajijua wewe mwenyewe. Olina identity ngako wemanyi. Unajijua kama uko maskini au kama uko tajiri. Unajijua wewe mwenyewe. Wemanyi ntize ni mwapo siri mugagga. Unajua kama uko na nguvu au kama hauna. Unajua. Omanyi tolina amanyi obolina. Unajua reality yako wewe pale. Omanyi amazima gonga gwe bwoli. Ile ni identity yako ya kwanza. Kulabirwako ekisoka. Identity yako ya pili. Ekyokubiri ni ile yenye watu wanakujua. Abantu bakumanyiko. Kuna watu wengine wanakujua pale uko tajiri wakati uko unajiona maskini. Wale watu bakumanyi nti oli mukaga nenga gwere bantu oli mwa. Watu wengine wanakujua uko na nguvu wakati unajiona mdhaifu. Bantu bakulaba nti oli wama inagwe manyi oli munafu. Niliwaambia hapa siku moja nikasikia watu wiko wananisema ule ni milioneri, wiko wananiita milioneri wakati niko nakosa na lukumi wakati fulani hivi. Unakulemu ya ule ngaba mugambo yo mugaga nenga ne musa utamuli lukumi. Ule ananijua vile. Oyo amanyi bwati. Lakini mimi najua reality yangu. Onamanya mazimage. Kuna mtu anakuonaga wa chini kumbe huko unamzidi hata ule mtu. Waliwo muntu akulaba nti oli wa wansi nenga ate omusinga. Watu wanavyokutazama abantu bye bakwogerako ni wakati mwingine iko tofauti na gisi wewe unajijua. Basi bisobola kubaga byanjawulo nago bwemanyi. Lakini identity yako ya kweli sasa. Naye ekyoli ekyadala. Wewe wa kweli, wewe original. Gwe wadala goli original. Ni vile ambavyo Mungu anakuona. Boto Katonda naye bwakulaba. Watu wakati wanakuona wa chini, Mungu yeye anakuona wa juu. Abantu bakulaba nti oli wa wansi, Katonda kwaba oli wa waggulu. Wanapokuona maskini, Mungu anakuona tajiri. Abantu bakulaba nti oli mwafu. Watu wanapokudharau, Mungu yeye anakuona mtu wa heshima. Abantu abakunyoma, Katonda yeye akulaba nti oli wa kitiibwa. Watu wanapokucheka, Mungu yeye anasema huyu mtu rafiki yangu. Abantu abakusekera, Katonda agamba oli mukwano gwe. Vile ndo Daudi alikuwa anaonekana mbele za watu. Chinzo kubanga Daudi watu yalabika maso hata mbele ya baba yake. Ngatalina kitiba maso ga tata we. Wakati Samueli anasema leta watoto, baba akamsahau Daudi. Samueli yagamba leta abana. Baba alimsahau lakini Mungu alimkumbuka. Ne Katonda yamujjukira. Baba aliona mchunga kondoo lakini Mungu aliona mfalme. Tata yalaba omulabirizi w'endiga naye Katonda yalaba kabaka. Acha watu wakuone wa ovyo lakini Mungu anakuona mtu wa falme. Leka abantu okulabe nga bakunyoma naye Katonda akulaba nti oli wa kitiibwa. Hallelujah. Amen. Tamani kwamba identity ya mbingu njo ifanye kazi ndani ya maisha yako. Njagala kyokulabirako ekyomugulu kikole omulimu mu bulamu bwo. Hallelujah. Amen. Mungu haangalii wapi umetoka. Katonda tatulira abantu gye bavudde. Lakini Mungu anaangaliaga wapi anataka kupeleke. Katonda atunira wajagala akutwale. Mungu haangalii familia yako ile ya kimaskini. Katonda tatunira familia yoyo obwavu. Mungu haangalii uchawi familia yako. Katonda tatunira bibi bya familia yabwe. Mungu haangalii masomo yako. Tatunira kusaba ko. Mungu haangalii kabisa address yako. Tatunira waje ovilide. Haina maana kwa Mungu. Tabina mugaso wa Katonda. Nasema hivi, Mungu haangalii hata dhambi zako za jana. Katonda tatunira bibi byajjo. Mungu haangalie mabaya ambayo ushakafanya. Tatunira bibi waliokozeko. Yenye kina maana sana kwa Mungu. Naye chama kule wa Katonda. Ni vyenye utafanya kesho. Ebyo byogenda okole ncha. Kia kesho. Byogenda okubera encha. Ni kisi utafanya mambo makubwa kesho. Byogenda okole ebikulu encha. Ni ya maana sana kwa Mungu. Kye chama kule wa Katonda. Sababu Daudi, kubanga Daudi hakuwa na historia yoyote. Teyina story yenna. Hakuwa na CV yoyote. Teyina kulabirwako kyonna. Hakuwa na grife. Teyina kisa kyonna. Hallelujah. Amen. Unajua kuna watu unawaonaga unasema huyu atakuwaga mkubwa. Wale omuntu gola banoga oyagenda kubera mukulu. Unaona sababu anasoma mtoto mwenye anaendaga anasoma masomo VIP, unasema huyu mtoto atakuwa ministry. Bola omwana asoma masomo ga VIP ogamba oyagenda kubera minister. Vile ndio sisi tunawazaga. Bwete bwendo wozi. Sababu huyu ni mtoto wa fulani
fulani katika maisha yake. Kubanga oyo mwana woli aja kubera wamanyo mu ile ni kuona ya yetu sisi wanadamu. Kulaba kwafe ngafa. Lakini Mungu yanaonaga tofauti. Na Katonda alikenja ulo no kulaba. Mungu anaweza ona mchunga, mkisi aliona mchunga kondoo akaona ufalme ndani yake. Nga Katonda bwalaba omulabirizi wendiga namulaba bakabaka. Kisi aliona umaskini lakini akaona utajiri. Bakulaba olaba ngo bwavu na Katonda kulema obugagga. Ni vile vile Mungu iko na kuona. Katonda bwato bwakulaba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mina imagine nze ndowoozamu ya kwamba wakati Mungu amekataa Sauli, Katonda bwayagana Saulo, anamwambia Samueli, nagamba Samueli, enda kwenye nyumba ya kifalme, enda kwenye nyumba ya Yese. Genda kwenye nyumba ya Yese. Samueli anaenda. Samueli nagenda. Wakati anafika, Samueli bweyatuuka, yeye mwenyewe anaona majiant, anaona kina Eliabu, anaona watoto wa Yese. Nabo na abavubuka, nabo na abamanyi abana ba Yese. Yeye mwenyewe akasema huyu gisi ni giant, huyu anaweza kuwa mfalme. Oyo gabo ali wechifuba bwali wechiwago oyo alabika yabe yakendo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sikia. Ulira. Tunawazaga useme mtu akisoma ndio atafanikiwa sana. Tulowooza nti omuntu bw'anaasoma ennyo kubeera obulungi. Wakati mimi nilikuwa mwanafunzi, ono bwe yalinga asoma, kulikuwa kijana mmoja alikuwa anakuwa wa kwanza kuekole mzima, alikuwa na akili. Yaliyo omuvubuka naye wa magezi nnyo nga yasinga. Na nilikuwa nawaza nise huyu ndio atakuwa tajiri wa kesho huyu. Nga unamanyi nti oyo yagenda okubeera omugabo wetu. Huyu ndio atakuwa labda hata president. Ayinza kuba ne president owencha. Lakini hii wakati niko nakuambia, naye mukasera kano njogerera, ni mwenda wazimu. Sayo no mulalu. Hallelujah. Amen. Ndio maana usikuwa naangalia mtu hivi tu. Gwatotulira muntu bwoti nga bwomulaba. Usiangalie leo ya mtu au jana ya mtu. Totulira lero bencho awedde ola. Ukamdisqualify, ukamfukuza sababu ya jana yake, hapana. No mugoba no misama amasonedda. Tunakuwa tunakosea sana. Tubanyiza. Mungu ukiangalia historia ya watu waliofanya mambo makubwa katika hii dunia, botunira Katonda abantu bakoyeza munda munsi muno, yani ni watu wenyewe walitoka from zero. Be bantu bavidde ddala wansi ku zero. Na Mungu akawafanya mahiro. Nabakola nga bakabaka. Amen. Amen. Matajiri wenye wako leo duniani, abagaga kati munsi muno. Angalia tajiri number 1 leo. Tunulira omugaga namba 1 munsi. Anaitwa na Elon Musk, si ndio tajiri wa kwanza leo? Ye mugaga asinga. Iko na madolari yenye haya exist, hata gouvernement haina. Ngane government zilina. Lakini alitokea wapi? Si tunashuka tu sasa hivi tu. Wewe mzaje yava asobola kunyana ngataina je yava. Hallelujah. Amen. Nani anajua kwamba inawezekana wewe ndio bilionea wa kesho? Ani amanyi nti kwa gendo bera bilioni yo wenza. Nani anaojua? Nani anajua? Ani amanyi. Haujiamini wewe mwenyewe. Tonna bakwekiririza mu kwenda. Sema ni mimi wa kesho kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Kwa hiyo acha kujaji mtu sababu ya kile kenye unajua. Totandika kusalira muntu musango kwecho chomanyi. Acha kujaji mtu sababu ya historia yake mbaya. Totandika kusalira muntu musango kubanga embera zeze mabegambi. Unajua huyu alikuwa kahaba, unawaza tu ataishia tu kubumalaya. Hapana. Osobola kubanga omulabanga malaya nti agenda komengezanga malaya nedda. Nilisikia mama moja hivi. Naulira mama omu. Kijana wake amependa binti fulani hivi. Nti muvuka mutabanyi oyagala omuchala. Kisha ule dada alikuwa kama malaya, alikuwa anaishi maisha ya uchafu sana. Yalinga obulamu bw'omuchala gwayagadde bubi nnyo. Lakini ameokoka. Nalokoka. Sasa mama yake na ule kijana anakataa ule mwanamke aolewe na kijana wake. Mama oyo muvuka nagana omwalo yo kulabika nga amuwasa. Sababu ya historia yake. Kubanga historia yembi omwalo oyo. Anaanza kumjudge. Natandika kumusalira omusango. Ule sema mimi nampenda sababu alikuwa, sasa hivi huyu ni mtoto wa Mungu, nampenda hivyo hivyo. Omuvuka nagamba nti edda yali akola ebinayi kati mwana wa Katonda mwagalanga bwali. Amen, amen. Amen. Basi kujishie sababu ya jana yako. Tebakusalira musango olw'ebibi ebyayita. Umeshasamehewa na hakuna tena hukumu juu yako. Wamalirwa okusonyiyibwa teri muntu agenda kusalira musango. Hata kama ulifanya mabaya namna gani. Oba akola ebibi ebyenkana ki. Hata kama uliua. Oba watta. Ushasamehewa kwa jina la Yesu Kristo. Wasonyiyibwa kwa jina la Yesu Kristo. Unajua kuna mtu mwingine kwa hapa ungali nakumbuka mabaya yenye ulifanyaga. Waliwo omuntu ali anongosobola okujjukira ebibi ebyakola. Unakuwa unajiuliza Mungu acha nisamee au ni vipi? Webuuza Katonda mazima yansaasira oba nedda. Sikia nikwambie, kama umekuja kwa Yesu na roho ya kweli ya kweli ya haki. Kankubulire bw'obanga ozze wa Yesu n'omutima guli ogwaddala. Umetubu kweli kweli.
Wewadde ne wenenya. Ishi ukijua kwamba ushasamehewa. Tegera nti wasonyiwibwa. Hakuna hukumu yenyeko juu yako. Teri agenda kusalira musango. Acha wajiwazie utakatifu. Leka abatukirivu. Lakini wewe ukijua una haki na umeshasamehewa na Mungu inatosha. Bw'omanyi nti Katonda asobola okusonyiwa kyo kimala. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu Katonda anajua kuchukua kitu ya kawaida, amanyi okutwala ekintu ekya bulijjo, au kuchukua mtu wa kawaida oba okusitula omuntu wa bulijjo, na anafanya naye mambo extra, nakola ebintu ebikulu. Hallelujah. Amen. Mungu afanyage mambo makubwa na watu wakubwa, never. Katonda takola bintu binene na bantu banene. Mungu anatumia vyombo vyenye vinazarauliwa. Katonda akozesa ebintu ebinyomebwa. Mungu anatumia watu waovyo sana. Akozesa abantu abanyomebwa. Mungu kenye anataka tu ndani ya maisha ya mtu, Katonda kyagala mulamu w'omuntu, ni kwamba uwe tayari akutumie. Nti uweteketeka akukozese. Hallelujah. Amen. Mungu hahitaji kwamba ukuwe na qualification. Mungu hahitaji kwamba usome sana, hapana. Mungu hahitaji kwamba ukuwe na pesa nyingi. Mungu anataka tu uwe tayari. Unajua utayari wa Daudi ilikuwa inatokana na nini? Wakati Daudi iko nachunga kondoo, akiona tu kwamba kondoo wako vizuri wanakula majani, alikuwa busy sana kutafuta Mungu. Alikuwa busy iko na abudu Mungu. Ngabera asinza Katonda. Iko na piga kinubi, iko na abudu Mungu. Ngakubenanga asinza Katonda. Na ule mtumishi wa Sauli, oyo omwereza wa Saulo, alipita pale siku moja, yayita olunaku lumu, akaona Daudi kisi iko na adore, iko na abudu. Nalaba engeri Daudi engeri jasinzamu. Akapita kimya kimya. Yayitawo nga asirise. Mimi nasemaga ndani yangu, nze njogera mu nda yange, upako wenye ilikuwa na Daudi, mafuta gani ku Daudi, iliangushaga ule bwana chini, ilikampiga chini, akasema iko napita tu njiani, anasikia tu nguvu fulani na nga onala muntu munda muyo oyo musajja amanye Daudi ge yalina gamusola wansi. Akasimama pale ikabakia historia ndani ya maisha yake. Nesigalanga history munda mulamu bwe. Hallelujah. Amen. Tafuta Mungu sana mpendwa. Nonya Katonda nnyo oluganda. Tafuta Mungu. Nonya Katonda. Hallelujah. Amen. Mungu atakutosha kwenye kawaida na atakuweka kwenye miongoni mwa watu wakubwa. Katonda agenda kuja mwe bya bulijjo bakuteke mu bintu. Ukimtafuta Mungu kwa kweli, mbono Katonda waddala, kenye utafanya kitashangaza hii dunia. Chojo okola kigenda kukyusa ebintu by'abantu. Hauelewi vizuri. Nasema hivi, ngambye bwenti, mtu mwenye anatafutaga Mungu kwa kweli, omuntu anonya Katonda waddala, hafanyagi vitu sawa watu wengine. Takola nga abantu abalaye bakola. Maisha yake haikuwagi ya kawaida. Tebera bya bulijjo. Unakwanga unaishi, watu wanakosa unaishi namna gani? Nga bantu bose obera wotya. Huko unazaa watoto wanasoma wanaenda university, watu wanajiuliza ni namna gani? Ngozada bana ne bagende ba ku university webuza. Wewe sio wa kawaida, mwenyeko na Mungu hakuage mtu wa kawaida. Omuntu alina Katonda tabera muntu wa bulijjo. Mtu mwenyeko na Mungu hakuage mtu wa kuwa ovyo ovyo. Omuntu alina Katonda tabera muntu bwatyo. Anakuwa mtu mwenye anafanya vitu vya kushangaza dunia. Ye muntu akola ebintu ebyewonyesa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu vyenye alifanya na Daudi, Katonda byakola ne Daudi, havikufanana na familia yake. Tebyafanana na familia ye. Daudi hakuwa na qualification yoyote ya jeshi. Tebera no qualification ezo alikuwa hajaenda kwenye training yoyote ya kuwa jeshi. Ngataina ko kintu kyona kiragatu amaje. Lakini yeye ndo Mungu alimtumia kuua Goliath. Naye Katonda amuwa amanyo kulabika nga ata Goliath. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na kuombea na wewe Mungu akutumie kufanya mambo makubwa. Njagala Katonda na wakoso okole ebintu ebinene. Hauelewi, nasema hivi, Mungu akutumie wewe. Nawe Katonda akozese nawe kumaliza vita ya Kongo kwa jina la Yesu Kristo. Omalewa lutalo le Kongo mu linnya lya Yesu Kristo. Mungu akutumie wewe. Katonda akozese gwe. Nasema unajua Daudi, omanyi Daudi jina lake lilikuwa haijulikani. Enye ya telimanyidwa. Lakini alikuwa anajulikana kupitia jina ya baba yake. Na yeye ategeredo kuita mwenye ya tata we. Hallelujah. Amen. Daudi hana jina, wanasema tu enda kwenye nyumba ya Yese. Daudi tiyajenye bagamba timugenda ku nyumba ya Yese. Na mfanyakazi wa Sauli anasema mtoto wa Yese. No mukozi owe milimo wa Sauli agamba omwana wa Yese. Jina ya baba yako inaweza kukupatia mambo makubwa kwenye hii dunia. Erinnya lya tata ulisobola kuwa ebintu ebinene mu bintu ebya Yesu. Sema haleluya. Gamba amen. Sema jina ya Pastor Patrick itanitambulisha fasi kwenye sikutambulika. Gamba nyere ya Pastor Patrick ligenda kuntukozesa ebinene. Ndio maana kuheshimu mafuta chobola okwebwa ekitiibwa amafuta inaletaga baraka.
kireeta omukisa. Unajua kisi tuko hapa sie bote, omanyi nga tuli wano ffe ffenna identity yetu ni iko tu juu ya mtu mmoja. Okutegerebwa kwa muntu omu. Amen. Amen. Yani sie bote hapa ffe ffenna abali wano mwenye jina yetu ni Pastor Patrick. Nanyi n'erinnya lyaffe ye Pastor Patrick. Hauko naelewa. Toli kumutegeera bulungi. Haleluya. Amen. Wakati Mungu iko nataka bariki hapa, Katonda aba yagala kuwa n'omukisa, atapitia kwa jina lake. Agenda ayita mu linnya lye. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na baba wa kiroho. Choba kiri nnyo okubeera ne taata w'omwoyo. Usikuwa unajifanya Mkristo mercenaire. Teweekola ng'oli Mukristaayo. Unajifanya Mkristo Pro Max. Nga oli Mukristaayo eyasingawo yayitawo. Tulia kwenye miguu ya baba yako. Kakkana wansi w'emigulu gya taata. Sababu identity yako ya kiroho iko inatokana na jina lake. Kubanga okutegeerwako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua tu wakiona tu isite Bethel. Bebala basite Bethel. Bakionaga huku kuma video huku. Bebala baku videos. Watu wanaokupaka wewe, unajua? Bantu batyamu. Unajua? Omanyi? Yaani watu wanawazaga sei ni katedrali, ni kanisa mwa kubwa. Bantu waendi eno kanisa nene nnyo. Na sasa mtu ananiuliza, uko Bethel, uko pastor wa Bethel? Mimi nasema ndio. Wali omuntu yambuuza, oli pastor wa Bethel na mugamba yeye. Yaani wakati uko unajizarau pale, huku nyuma, huku nje huko. Ozola kubanga omunyamba naye wabweru eyo. Bana kuogopaka pale. Bakutya. Amen. Amen. Sababu gani? Kulwaki? Kuna jina fulani ilisimama. Waliwo erinnya limwe lyayimirira. Ikaidentify wote ambao watasimama chini ya ile jina. Erigenda okulaga abo abayimira wansi w'eri erinnya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuwa mtiifu. Bamukakamu. Kama unataka mbingu ikutambue hata kama watu wanakukataa. Wewe yagale kulonde nga abantu bakuganye. Kuwa mtiifu. Bamukakamu bamuguminkiriza. Daudi alikuwa na tii. Yalinga muguminkiriza. Alikuwa mnyenyekevu. Nga mukakamu. Na Biblia iko nasema, Biblia igamba kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Samueli kisoko nyuma 16 inasema kutii ni bora kuliko zabihu. Nti obukakamu kuliko mutango. Kitu yote nyo utafanya ndani ya maisha yako, chonacho nakola mudambula mubo, ukiifanya bila utiifu ujue kwamba haina baraka. Bochikola nga temuli bukakamu ya tawali. Kama nasimama hapa mimi nahubiri juu nionekane, haina baraka na haina impact katika maisha ya watu. Lakini kama mimi nahubiri nikijua kwamba nilipewa order na mimi natii na roho ya unyenyekevu, Mungu anaipokea kama sadaka. Daudi alikuwa mdogo wa nyumba ya baba yake. Daudi yali muto mu nyumba ya tata we. Lakini yeye ndo alikuwa anaenda sehemu ya risk ya kuchunga kondoo. Na yeye yalinga yakume endiga. Sababu ya roho ya utiifu. Mutima gw'obukakamu inafanya Mungu akampatia nguvu ya kuua mtoto mwenye hana mazoezi yoyote, lakini sababu ya utii alikuwa na uwezo wa kuua simba. Omdala omuto yaita ina manyi gasobola kuta mpologoma. Na Katonda yamuwa amanya agokuta mpologoma eyo. Baba yake anamwambia, kamata chakula, enda angalia wakaka zako kule kwenye shamba la vita. Tata anamugamba nti kwate ekyokulya kino twaire baganda abali mu lutalo. Daudi angesema, papa, unajua kisi mimi sina experience, kwa nini unataka risk maisha yangu? Yandigambe tata sina experience ero yagala kutusobola mu bwangu. Lakini alisimama tu anasema, baba avozordre, akaenda. Yagabugambe tata zisainde kaangende. Sababu ya ile roho ya utiifu. Olwa mutima obukakamu. Daudi alienda tu sawa vile mchunga kondoo anabebea wa ndugu zake chakula. Yagenda angala bilire ndiga natwaile baganda betu. Lakini siku hiyo Daudi alirudia na identity nyingine. Na ndio Daudi yakoma ne chokula ilwake ekirala. Alienda kama mtoto mdogo. Yagenda ngo mwana omuto. Lakini alirudia kama shujaa. Na yakoma nga musirikale. Utaona makubwa ya Mungu kwenye maisha yako. Kaka na ogenda kufuna ekyamakulu mulamu bwo. Tii sauti ya Mungu, utaishi mambo makubwa kwenye maisha yako. Kaka gulire debazidi ya Katonda ogenda kufuna ebintu mulamu bwo. Kuwa kwenye Mungu anataka ukue, utaona namna ambavyo atakubariki. Bera Katonda yagala obere ogenda kola ebinene mu Katonda. Fanya kenye Mungu anataka ufanye, utaona baraka zake kwenye maisha yako. Kola ekyo Katonda yagala okola ogenda nabo mu kisambula mu bwo. Sema amina. Gamba amen. Sema amen. Gamba amen. Wakati nilifika hapa Kampala,
Boyatuka wane Kampala. Nilikuwa sijui kama hapa kuna Cité Bethel. Yaita mantu waliwa Cité Bethel. Nilikuwa nishajisahau. Yali ajera bide. Kisha nikaanza kanisa huko. Natandike ku kanisa hiyo. Kanisa kubwa sana. Kanisa nene nnyo. Ya mzuri sana. Nungi. Kila kitu ndani. Buli kimu ekiri munda. Alafu tu siku moja Mungu akaniambia acha. Lunaku lumu kano namugamba bireke. Enda ku Cité Bethel. Genda ku Cité Bethel. Ndio nyumba ndio kwenu pale. Awe wamwe. Hallelujah. Amen. Mimi pekee ninasema Mungu hii mbona hii ni vitu ya haya si ningetafuta niko na connection huko kubaganda makanisa kubwa kubwa. Nina connection kubaganda connection nene lwati. Lakini nikasema Mungu amesema hapa. Katunenga Katonda agambye wano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hapa ndio kwa Mungu alinibariki. Nishafahamu miaka zaidi ya 3 mwi Uganda, lakini tu hapa ndio Mungu amenipatia voiture. Na kamera mu Uganda ya kamera mu Uganda miaka 3 nayo Katonda amweredde omu. Pigia Yesu makofi ya bien. Kubira Yesu mungale zamani. Sishuhudie kwa kujitapa, lakini kuna shuhudia ili uone Mungu anafanyaga nini kwa mtu mwenye anatii. Njagala si bujulizi lwako na njagala mbala kama maisha yetu sisi watumishi wake haiko ushuhuda, haina haja tuhubiri hata. Webango bulamu apepa bayeza tabuliko njaulo. Si sauti ya Mungu utaona mambo makubwa katika maisha yako. Jambo la mwisho naongea na wewe. Fanyia kazi talent yako. Kola omulimo nga talent yobweni. Kuna kipaji Mungu amekupa. Waliwo ekintu Katonda kyakuwadde. Kuna uwezo fulani iko ndani yako. Waliwo obusobozi buli munda mugwe. Na baraka yako, mafanikio yako itatoka, ile kipaji yako ndio source ya kukufanikisha. Ndicho Katonda kyakuwadde kyekisobola okuvira Katonda okukolera. Hallelujah. Amen. Daudi alikuwa anapiga kinubi kule porini. Daudi aliyagala kubenanga eri wansi. Alikuwa anapigia kondoo, hakuna mtu alikuwa anamuona. Yali akubira ndiga ngatene muntu amulaba. Lakini sababu alikuwa anaifanya serious. Na yeye kwanga yali abikola ngali serious. Ilifanya ikamtoa kule porini ikampeleka kwenye nyumba ya ufalme. Ya mujeri wazimu chaone mura mu nyumba ya kabaka. Acha kudharau uwezo wako. Leka kwenye mago busobozi bwo. Acha kutamani ya mwingine, unasema mimi ningekuwa na talent kama ya mwingine. Hakuna, ile yako ina thamani na inabeba utajiri wako. Leka kuagala talent Katonda jawe doli naye Katonda je yakuwa sabola jikozesa. Unaweza kuwa huko hapo kuna kipaji tu chakula. Solo kubanga Katonda kyakuwadde talent kufumba mmere. Kipaji yako inaweza kuwa tu kusimama pale kukaribisha watu. Solo kubanga kuyimirira kwaniriza abantu. Ile kipaji inaweza kukutoa pale unaenda kuwa protocol wa nyumba ya rais. Osole okubera protocol solo kuja nogenda mu kifo kyale kyamani. Hakuna mtu mwenye amezaliwa hana kipaji hapa, haiko. Teri muntu yazalibwanga talina talent. Kila mtu iko na talent. Buli omu Katonda alina talent ya Mungu. Mungu aliweka hiyo talent ndani yako. Katonda ataka talent munda mugwe ili ikufungulie mlango ya mafanikio. Nti ekugulire we kuba mwe bigendo okukolebwa. Kwa hiyo itunze na uifanyie kazi. Kaka lero kolero mulimo. Nasema uitunze na uifanyie kazi. Kaka lero ochikolesa omulimo gwacho. Kama wewe uko mekanisien, wobanga oli makanika, acha kutafuta kazi nyingine, umekanisien yako kazi. Tono nya mulimo kolego gwa makanika goka. Ile inaweza kukupeleka kwenye haukutarajia. Osole gokutola okutwala mu kifo kyale kyamani. Amen, amen. Amen. Nishakapanda maavyo mara nyingi sana. Ninye enyonye mirundi alinye enyonye mirundi mingi. Na mara ya kwanza mimi napanda avion. Mirundi ogwasoka nga alinye enyonye. Ilikuwa tu juu hii sauti yangu na hii vidole yangu ya kupiga keyboard. Yali dobozile na ngalo ze kukuba enanga. Hallelujah. Amen. Mimi niko mtoto wa kwanza wa baba wa kwenye nyumba yetu. Ye mwana asoka mu nyumba ya tatawe. Baba yangu wakati alikuwa hana kazi, alafu mimi nataka nisome sana. Yaino mimi nayagala unasome nnyo. Wakati mimi nafika Cité Bethel ya Goma, yatuka Cité Bethel ya Goma, nikaona tu Papa Samuel ananiambia kama minervale yako nitakuwa nalipa. Na mugamba ati university yonja kubanga asasula. Nilikuwa nikipita kama mimi nakutana na Papa Patrick au tu nikisikia tu hapa niko sina hata transport. Mimi najua nikikutana na Papa Patrick pesa itaingia kuposhe yangu. Ama ni abata ina sente msonaga bwena situka basa Patrick. Mimi namaliza masomo, mimi naanza ifo nijifunze informatique. Mimi nakutana na Papa Denari, soma hapa ku INPP. Yayera nga achano yanakutana papa na mugamba soma na wano. Unajua kutembeza gari hapana, soma hapa driving.
Lakini yenye lifungua ile milango yote ni kuimba tu na kupiga music. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa si leo niko na hubiria mimi nasoma kwa kompyuta. Yeye nilisomeaga tala ilinisomesha ikanifuatia kingine. Acha kudharau kipaji chako. Acha kuidharau. Kama uko komedia kazi yako ni kuchekesha watu, inaweza kukufikisha mbele ya president tu, iko na stress, unampika tu ka story mwa hivi anacheka na maisha yako na change pale pale. Kubanga bisobola kutsamaso ga president na obulambo ne buchukirao. Kama ni ya kucheza football, wabanga kuzanya mpira, cheza vizuri, zanya bulungi, jiongeze, weyongeremu. Fungua account ya TikTok uko unafanya mademonstration pale. Fungula account ya TikTok utandika kulo. Haujui itakutana na nani kule mwenye ataiona ataisupport. Tomanyo genda sinka nani asolo kuwagira. Sema amina. Gamba amen. Sema amina. Gamba amen. Naonaga matalent huko kwenye TikTok. Ndaba talent ku TikTok. Na siku mwani nilitoshaga $2 yangu nikaitumia mtu fie mwa hivi Kinshasa simjui. Lunaku ya sindi kilo mundu $50 ngatamu tamanyi. Anashona viatu ni cordoni, anatengeneza kiatu kabisa, kiatu hivi anatengeneza kiatu. Atunga ngato. Nikamfuata inbox, nikamwambia ni wewe unatengeneza hii. Nagara inbox na mga gwakola bino. Kiatu ni ngapi? $2 nikamtumia. Ngato ya sete meka na mgamba $50. Yeye akasema sasa nikutumie kiatu namna gani? Nikamwambia hapana, ile nimekupatia tu, ile kiatu patia mtu mwingine ataivala. Na mugamba kati nkusindikire engato mtiaye na mugamba engato juo muntu mara. Kama kuna kipaji dunia isha turahisishia. Wabango yata ndikatonde densi ya bigonzamu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jambo la mwisho. Etisembayo. Hakuna mtu mwenye anaweza kuzuia maamuzi ya Mungu itimie kwenye maisha yako. Teri mtu asola kuziza bintu bya Katonda ngagame mtu. Hakuna mtu anaweza kubloke baraka yako. Teri mtu asola kuimiza Katonda ngagame mkolebo. Awe ni mkubwa wa namna gani hauwezi kukuzuia kuishi kenye Mungu aliamua juu. Oba mukuru kwenkana watali asola kuziza. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Daudi ali mkumi wa ndiga. Lakini adui yake alikuwa mfalme. Naye omulabe yali kabaka. Sauli iko na majeshi, iko na security, iko na renseignement, iko na kila kitu. Saulo yali aina majeshi, yali aina buli kimu. Alimuwinda Daudi. Nanonya Daudi. Lakini hakumpata. Neta yamufuna. Akatuma watu wamuue. Nasi ndika abantu bamote. Akatumia hata binti yake ambaye ni mke wa Daudi. Ne mukazi wetu kubanga yali muwalawe ntira yamote. Lakini hakukufa. Na yagano kufa. Akafikiri la sababu kijana wake Jonathan anaweza kumtumia basi amuue Daudi. Jonathan akasema sasa njoo nakupenda sana wewe Daudi. Ya msindikira mtabani wa Jonathan asolo kumuta na yete neti asola. Sikia, Mungu akiamua kukubariki, Katonda basala okuomokisa. Anaweza tumia hata rafiki ya adui yako akuje kukubariki. Asola kutuma mukwano gwo mulabe wo aja kuomokisa. Mungu akiamua kukubariki, Katonda basala kuomokisa. Baya yenye unaishi leo ataigeuza kuwa mema kwako. Kuna watu walipitia shida. Wali abantu bayisembizibu. Na zile shida ndio ilikuwa source ya baraka zao. Nenga bebizu yali ensibuko eyemiko mukisa gwabwe. Ndugu zake Joseph waliamua kumuua. Bagana baze bageza ko kumuta. Wakamtupa kwenye shimo, wakajua huyu jamaa anakufia huku. Nibamuswele bamanya nti ono afirideyo. Wakati walikuta hajakufa wakasema tumuuze aende Misri, atakufia huyu, hatafika huyu. Huyu mwenye anapenda kudeka karibu ya baba hatafika. Baba msanga atana fana magamba tukamtunde Misri ajakuira. Mungu Kenya aliamua juu ya maisha ya Yusufu. Kanda cha sana kubulamu Yusufu. Hata ndugu zake walipanga njama, haikufanikiwa. Nibagane bageza ko kumuta na tebasobola. Mwisho na mwisho Yusufu aliishi ndoto zake. Kunkomero Yusufu yabera mbiroto bye. Asubuhi ya leo niko nakutangazia hakuna mtu mwenye atazuia baraka ndani ya maisha yako. Ndakana kugawe kumatagari atali agenda aziza biroto byo. Hakuna mtu atazuia uponyaji wako. Tele mtu aziza agenda aziza bintu byo. Hakuna mtu atazuia ndoa yako. Tele mtu agenda kuziza. Hakuna mtu atazuia hii kanisa tununue parcele na tujenge nyumba tujengee Mungu hekalu ya bien. Tele mtu agenda kulemesa kuzimano kanisa. Hakuna mtu atakubloki hapa aseme usiende Bulaya. Kama Mungu atatumia hata mabaya itakufungulia njia. Tele mtu agenda kuziza na kugenda Bulaya ni abera anyogenda kugenda. Sema haleluya. Kama haleluya. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuishi porini okubera mchalo haikuzuia Daudi kuwa mfalme.
tekyaziiza Daudi kubeera kabaka. Eliabu hakumzuia Daudi kuua Goliati. Eliabu hakumzuia Daudi kuua Goliati. Eliabu teyaziiza Daudi kuta Goliati. Sauli pamoja na uwezo yote alikuwa nayo, Sauli obuyinza bwona bwe yalina, Daudi alikuwa na Mungu alipatia Daudi uwezo yenye Daudi angemuua. Daudi katunna yawa Daudi obuyinza singa yagala kumuta yandimusi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu alizaliwa Nazareti kwenye hakuna jina. Yazalibwa Nazareti awatali linnya lyonna. Yaani origine ya Yesu, kubanga ensimuko ya Yesu haikuzuia Yesu kutimiza mpango wa kuokoa dunia. Teyaziiza Yesu kulokola nsi. Amen, amen. Amen. Na wewe Mungu amekupendelea siku ya leo. Naye Katonda akutambulidde olunaku olwaleero. Wakati watu wako wanakuchukia, abantu bonna nga bakuganidde, wakati wachawi wako wanapanga namna ya kuharibu maisha yako, abalogo bonna nga bakutegekera engeri y'okuzagambula mbinguni kule Mungu ashasema okay. Muggulu Katonda agambye kyekyo. Ashasema okay. Katonda amaze okugamba nti na walifikiria kwamba ile shimo yenye walichimba kisi umeanguka utakufia mule. Bamanyi nti ekyo kino bakusudde ogenda kufiira omwo. Lakini utatoka kwenye ile shimo unakaa kwenye kiti ya utukufu. Oja kuvamu ekyo ekinnya ng'otudde ku ntebe ey'ekitiibwa. Sababu Mungu amekupendelea. Kubanga Katonda akwagadde. Amen. Amen. Simama tuombe Mungu. Situka tusabe Katonda. Haleluya. Amen. Yesu ni mwema sana. Yesu mulungi nnyo. Yesu anakupenda sana. Yesu akwagala nnyo. Yesu anakuwazia mema. Yesu akulowolezaako birungi. Yesu anakupangia mema. Yesu akutegekera birungi. Yesu anakupangia mema. Yesu akutegekera birungi. Sijui kama unanielewa. Simanyi oba ontegedde. Nasema hivi, Yesu iko nakupangia mambo mazuri. Ngamba nti Yesu akutegekera birungi. Gisi uko pale. Nga bw'oli awo. Gisi uko pale. Nga bw'oli awo. Proje yenye Yesu iko nayo juu ya maisha yako. Programu Yesu gy'alina ku bulamu bwo ni proje moja ya kushangaza dunia. Bye bintu ebisobola okukyusa ensi. Usiangalie kenye uko napitia. Totunula bye byoyitamu. Usiangalie kenye uko leo. Totunula kyoli leero. Usiangalie jina yako ya leo. Totunula linnya lyo lwa leero. Lakini anza kuangalia kenye Mungu iko na kuwazia. Naye tandika okutunula ekyo Katonda kyakutegekera. Mawazo yake ni mema. Ebirowoozo bye birungi. Niko nakwambia kwamba hautakufa. Nkugamba yeye togenda kufa. Uko nalala usiku uko nafikiria kwamba utakufa, nasema hautakufa. Olia ekyone emisana okugamba nja kufa, nedda nkugamba togenda kufa. Narudia kusema hivi. Nziramu ng'agamba bwe. Ya kwamba wewe mwenye walikupangia mauti haitakufikia. Abakutegekera okufa tebigenda kutuukako. Utaishi na utashuhudia makubwa ya Mungu ndani ya maisha yako. Oja kubeerawo oba obujulizi mu nnya lya Katonda. Inua mkono wako juu. Situle emikono gye mu bbanga. Anza kuongea na Mungu. Tandika okwogera ne Katonda wo. Mwambie Baba nikumbuke. Obugambe Taata nzijjukira. Gisi ulikumbuka Daudi. Nga bwe wajjukira Daudi. Gisi ulimtoa Daudi kwenye pori na ukamkatisha kwenye kiti ya ufalme. N'omujja wansi mu kyalo n'omutuuza ku ntebe y'obwakabaka. Na mimi niko hapa Jehova. Nange ndi wano olwaleero Jehova. Usinipite unikumbuke. Tompiteko bwana nzijjukira. Anza kuambia Bwana kukumbuke. Tandika gamba Katonda akujjukire. Mwambie Bwana kukumbuke. Gamba Katonda akujjukire. Yes.